Da li su električni motocikli budućnost motociklizma? Skuteri i motocikli generalno. To ćemo vidjeti u godinama koje dolaze. Dobar dan, ja sam Šone, vi gledate Šone-san YouTube kanal. Danas na testu imamo upravo jedan električni skuter ovoga puta. Prošli put smo imali motocikl, a to možete vidjeti dole ispod link ka tom motociklu. Zeho. Zeho je firma, kćerka firma kompanije CF Moto, kineskog proizvođača motocikala. Najvećeg, da kažemo, proizvođača motocikala iz Kine. Zeho AE8 S Plus je oznaka modela koji će danas biti na testu. Predstavljen na ECMI preprošle godine u Milanu, a prošle godine je ušao u proizvodnju. Ja sam ove godine tek uzeo da ga istestiram i probam. Ovaj ovdje Zeho AE8 S Plus pokreće elektromotor koji razvija maksimalnu snagu od 12,5 kW, što je nešto više od 16 konjskih snaga kada se prevede u to, dok je nominalna snaga propisana na 5 kW. Obratni moment ovog skutera ovdje iznosi preko 200 Nm, da li je to realno ili ne, to ćemo vidjeti danas na testu. Šta je ono što je važno kod elektroskutera i elektromotocikla? Njihova autonomija, odnosno koliko možemo kilometara preći sa jednim punjenjem baterije ili baterija, i brzina punjenja, zato što za razliku od motora sa unutrašnjim sagorevanjem, ovdje imamo neko vreme koje moramo provesti pored punjača, odnosno dok se motocikl puni. Dok tamo sipamo benzin i nastavljamo naš put. Ovdje su dve baterije kapaciteta 27 Ah, koje se pune za nešto više, odnosno nešto više od 2,5, a nešto manje od 3 sata sa brzim punjačem od 1900 W. Autonomija koju možemo dobiti propisana na papiru od nekih 100 km, dok je realnost negdje oko 70 do 80 km u zavisnosti od moda vožnje kojim se vozi ovaj elektroskuter. Bilo da je eko, street ili sport. Razlika u ta tri moda su odziv na gas, naravno samim tim potrošnja, uz sve to je razlika i maksimalna brzina. Sa eko modom idemo 60 na sat, odnosno 63, sport mod je 100 km na sat maksimalne brzine, a street mod je 83 km na sat i neka optimalna potrošnja baterije koja je nama i najbitnija. Velika površina ovog sedišta ovdje, koje je preudobno, visinu sedina ne moram da pominjem, pošto je pogodan za vozače bukvalno svih, apsolutno svih visina, dok će oni sa preko 185 zbog nogu i pozicije nogu. Evo vidite kako meni sa mojih 185 stoji ovaj motocikl. Da, pišti nam alarm. Kad već pričamo o tom delu, ovaj motocikl ima keyless paljenje putem NFC kartice. Prisljanjem na prednji deo, odnosno upravljač, dajemo kontakt, a samim tim i gasimo ovaj alarm, što je dobra stvar kada neko sede na vaš motocikl bez vaše dozvole, on počne da pišti. Pored toga što pišti kad neko sede na motocikl, pišti i kada je spuštena nožica te neće da krene. Što je dobro da ima dva položaja vožnje, odnosno dve pozicije za noge, ali oni koji su više od 185 garantujem da će imati možda problem udaranja kolena u prednji deo motocikla. Ovo sve ovdje je zanimljivo, zato što ispušta zvuke kao da ste u video igri, pogotovo kada se daju pokazivači pravca, kao što se može čuti sada, ili kada se nožica, odnosno kada hoćete da krenete sa nožicom. Čuli ste sada kada sam dao kontakt, motor je sada spreman za upotrebu i za dodavanje gasa. Jeste, brate. Ako si proletio vremena malo preko vrti nekle, ima to snage. 12,5 kW. I, brat. I 260 Nm. I, brat. To dođe u principu, koliko ima konja prilike? Oko 16. 16 konja. Da. I kako se vodi na, kako ti to, koliko kubika, kako to registrira? Pa nema, brate, to ti ima 5 kW, kao vodi se na 5 kW. 3 sata. 3 sata, da. Koliko pređe? Pa, brate, realnih 60-70 km. Po gradu tamo? A potroši ti oko... Pa 3,7 kW ti je sve ukupno struja koja se skine. 50 dinara. Ali te niko ne čuje i ne vidi, brate. Da, jedino to malo... Pa. To je zajebano. Hvala, brate. Ćao. I dragi gledalci, ovo je jedini zvuk koji ćete čuti pored 2-3 koje se čuju
kao iz video igrice. Ovo je u suštini motocikl ili skuter koji je kao da ste u nekoj igrici, samo što se to sve dešava uživo. Paljenje, odnosno startovanje, davanje migavaca, izuzetno nekih dosta zvukova kada je nožica podignuta, kada se spusti i tako dalje. Kada sedne neko na vaš motor, a motor nije upaljen, pa kao vrsta alarma. To su jedini zvukovi koji će se čuti. I zvuk guma koje gotovo da su nečujne. Koliko je to dobro, toliko je i loše. Zašto to kažem? Zato što u saobraćaju vas ne čuju ni kada imate veoma bučni izduv i kada ste veoma vidljivi, a ovdje ste i slabo vidljivi, a nemate nikakav mogući izduv. Jedina stvar koju možete dodati je sirena, kako bi vas neko uočio, odnosno ne bi li vas neko video. Ali nemojmo samo na negativnostima da se zadržavamo, daj da se orijentišemo na neke prednosti električnih skutera. Baš kao što sam popričao s ovim momkom ovdje, 3.7 kW baterija daje vam autonomiju od nekih realnih 60 do 70 km. Pričam kombinacija ekonomične i street varijante vožnje. Full eko varijanta možda će dati nekoliko kilometara više, ali daleko od propisanih 100 km. Sa sport varijantom vožnje gdje se osjeća najveći broj Nm obrtnog momenta i najveća snaga do 12,5 kW, odnosno do 16 konjskih snaga, kako bi se tako prevelo, će vam to spustiti na nekih 40 do 50 km autonomije sa ovim motorom. Ali kad uzmemo u obzir da 3.7 kW kapacitet ove dve baterije koje se nalaze u njemu daje cenu punjenja negde oko najviše 50 dinara, možemo reći da nam je kilometar otprilike dinar ili čak i manje u varijantama štedljivije vožnje, što je veoma ekonomično, da ne kažem izuzetno. 100 km 100 dinara. Za 100 dinara pređete 100 km. Neverovatno. E sad, za nekoga kome će ovaj skuter da služi da ode do posla, da se provoza po gradu, da završi šta ima, da ode brzo negdje, da bilo šta, pričam baš isključivo po gradu, ovo će biti odlična ekonomična varijanta koja će bez prljanja, bez neke mehanike, ulja i tako dalje omogućiti jednu ugodnu, lagodnu vožnju od tačke A do tačke B isključivo po gradu. Za putovanja jako teška priča obzirom na autonomiju koja je veoma kratka, odnosno izuzetno mala i veliko vreme trajanja punjenja ove dve baterije. Zašto kažem veliko vreme, odnosno dugo vreme trajanja, ne tako mali broj sati punjenja ove dve baterije. Zašto kažem ne tako mali broj sati? Zato što ukoliko se uputite na put, a baterija se puni 3 sata sa brzim punjačem, zaista ćete imati taj neki problem jer svakih 50-60 km morate stati da 3 sata odmorite. Tako da ovo nije baš za putovanje, osim ako ne kupite nekih 6 baterija još dodatnih, pa možete preći nekih 300-400 km i u međuvremenu imati neki punjač koji će dopunjavati ove druge baterije. Čisto da vam dam. Evo, trenutno smo na 64% baterije, od 100% do 64%, što je znači 36% manje, prešli smo 24 km. Range nam piše da nam je još 62 km, što ja smanjim za 10-20%, tako da ćemo negdje preći oko 60 km sa punom baterijom. Trenutno sam u street modu koji je srednje agresivan mod. Brzina kretanja je nešto što je važno kod ovih skutera također, da ćete imati dovoljno ubrzanja, to je najmanji problem od 0 do 50, 2,6 sekundi, što je ekstremno brzo, dok maksimalna brzina zavisi od moda u kojem se nalazite. U eko modu nećete moći pređete 62-3 km na sat, dok u street modu to dolazi do nekih 80-83-4 km na sat, te u maksimalnom sport modu možete izaći na 100 km na sat maksimalne brzine, što je i više nego dovoljno kako za ubrzanja, tako i za krajnju brzinu kretanja po gradu, koje, ne znam, saobraćajnicama koje su ograničene na 60 ili više km na sat, te nećete imati taj problem. Čekaj da stavim na sport, opa. Propisano je preko 200 Nm obrtnog momenta kao maksimalan obrtni moment u tom sport modu.
Da li je to realno? Iskreno mislim da nije, s tim da se i jako osjeća broj Newton metara. 260, 280 koliko je propisano, nešto premnogo. Ali svakako će se itekako osjetiti u sport modu to ubrzanje koje nema razlike da li je motor opterećen nešto više ili ne. Mislim, veoma se malo osjeća razlika kada ste sa suvozačem ili kada ste sami. Elektrika donosi pluseve, donosi minuseve. Najveći minus je to što morate stati da se punite na struju, što ne možete da ga napunite svuda, i vreme trajanja punjenja. Što se dela kočenja tiče, ovdje su nam Brembo kočene čeljusti, te kočenje na zaista dobrom nivou. Ono što je možda malo nezgodnije kod ovog skutera je njegova manevrabilinost. Pri nekim većim brzinama i kada se rade neki onako manevri, moram da ih nazovem, kada se rade neka izbjegavanja prepreka na putu, osjeća se njegova evo imamo T-Max pored nas. Ovo je sport mod. Nema šanse da ovo ima 200 plus Nm obrtnog momenta. Da završimo oko manevrabilinosti, odnosno oko upravljivosti i svega toga. Poprilično teži zadnji kraj na odnosu na prednji kraj, prosto će vam doneti nestabilnost pri nekim brzim okretajima, brzim izbjegavanjima prepreka, ili ako treba da se brzo reaguje, imat ćete tu taj osjećaj gubitka prednjeg kraja, odnosno nestabilnosti prednjeg kraja, te to možda nije toliko najbezbednije moguće, ali u nekim laganim vožnjama gdje toga toliko i nema, neće biti problema. Podešavanje zadnjeg amortizera je nešto što će možda značiti kada se vozite sa suvozačem. Nisam imao problem ni preko pelarska prepreka, ni preko bilo čega drugog. Udobno pelaženje preko prepreka, udobno pelaženje preko ležećih policajaca će biti nešto što opisuje ovaj skuter. Verovali ili ne, eto sa mojih 185, ja imam dovoljno mesta na ovom ovdje prednjem delu, kolena udaraju tek kada povučem vamo na levo, tako da za neke vozače koji su preko 185-6 će sigurno možda biti malo nezgodnije, ali do te visine ovo je zaista odlično. Naravno da zavisi od gabarita, zavisi i od vaše konstitucije. Dobra stvar je što imate ovu poziciju da stavite napred kao neko sportsko sedenje, odnosno neku sportsku varijantu sedenja, te dobijate koji centimetar za prostor za kolena. Atraktivan skuter i svi će vas pogledati kada ga vozite, pre svega zato što se ne čujete, niko ne zna šta se dešava, pa i meni je to jako čudno, a drugo što jako lepo i moderno izgleda prednji kraj skutera, a i sam on po sebi. Nisam uopšte želeo ni da probam ovaj skuter po autoputu, niti imam neku nameru. Ono što su neke njegove prednosti, kažem, mali je, uzan je, kompaktan je, svuda ćete se moći provući sa njim. Malo podsjeća na neku mini verziju BMW-ovog CE04 za 6.500 evra, što uopšte realno razumem nije jeftino. Ovaj skuter je izašao prošle godine, predstavljen tačnije prošle godine i izašao u prodaju prošle godine. Ja sam tek sad uzeo da ga testiram, ali bože moj, nikad nije kasno, zar ne? Šta se sad desilo? Nešto je zasviralo, nemam pojma šta je zasviralo. Uglavnom, evo, smanjilo se za nepuna 3 km, smanjilo se za 5% baterije i za 5 km dometa. Tako da je nešto oko 1,5% 1 km, što je i realno za ono što sam naveo na početku. Kvalitetan displej, isti ovakav se nalazi, samo sa drugom, naravno, sa drugim layoutom se nalazi na 450 MT i na 450 SR motorima, kvalitetan i sa svim onim osnovnim stvarima koje su vam potrebne, posebno ovdje brzinomer, vreme, kolika je napunjena baterija, domet sa baterijom, ukupna kilometraža i tako dalje. Sedište se otvara na dugmence, ovdje posjeduje i tempomat, mada vam tempomat realno je beskoristan ovdje. Sve ostalo, konekcija s telefonom i tako dalje, nešto standardno za ove motocikle. Ne bih nešto mnogo dužio ovu recenziju, jer ovdje nema šta mnogo i da se priča. Performanse kao performanse, ubrzanje, evo čisto da vidite. Ovo nije bilo po propisima, ali bože moj. Ovo što ste čuli, to je premotavanje kaiša. Što se tiče te snage i ubrzanja, za semafor ćete imati, za svaki semafor imat ćete više nego dovoljno
obrotnog momenta, odnosno ubrzanja, a snage više nego dovoljno da vas bude dvoje na ovom skuteru i sa prtljagom iznutra koje neće ni osjetiti naravno u sve to. Unutra je prostor dovoljan za neki omanji ranac sa stvarima ili 2-3 kese sa nekim sitnim stvarima i namirnicama. Eto, to bi bilo to za ovu recenziju. Bacimo pregled na sve ovo, šta je to što bih ja ocenio kao plus, kao minus, šta ono što smatram dobro kao loše i tako dalje. To je to. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I